अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस लेक्चर में उर्दू ग्रामर की जो सीरीज़ है इससे रिलेटेड असनाफ़ नज़म, इनके मफ़हूम, तारुफ़ वगैरह इस पे डिस्कशन करेंगे। यानी नज़म की इक़साम मुख्तलिफ़ जो हैं, मुख्तलिफ़ एतबार से इनका मफ़हूम, इनका तारुफ़ वगैरह, इनकी मिसालें देखेंगे। साथ साथ उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट क्रिएटेड है चैनल पे, आप यहाँ से इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और ये तमाम क्लासेस के लिए है, मैट्रिक है, इंटर, मिडिल क्लास, तो तमाम जो तुलबा हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नज़म का मफ़हूम और तारीफ़। लुग़वी मानी। लफ्ज़ नज़म अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ नज़्म से निकला है, जिसके मानी है मोतियों को धागे में पिरोना, तरतीब देना या मुनज़्ज़म करना। इस्तिलाही तारीफ़। शायरी की वो सिन्फ़ जिसमें किसी एक मरकज़ी ख़्याल को तसलसल और रब्त के साथ बयान किया जाए, इसे नज़्म कहते हैं। गज़ल के बरक्स नज़्म का एक उन्वान होता है और इसके तमाम अशार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उर्दू नज़्म का तारीख़ी पस मंज़र, इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं मुख्तसर। आगाज़ उर्दू नज़्म का बाकायदा आगाज़ दक्कन, जनूबी हिंद में हुआ। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को पहला नज़्म गो शायर माना जाता है। क्लासिकी दौर। इस दौर में नज़ीर अकबर आबादी ने नज़म को अवामी रंग दिया, जबकि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया निगारी को अरूज बख्शा। जदीद दौर। 1874 में लाहौर में अंजुमन पंजाब के मुशायरों से जदीद नज़म का आगाज़ हुआ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसे नए मौज़ूआत दिए। बाद अज़ा अल्लामा इकबाल ने नज़म को फ़लसफ़ियाना और कौमी बुलंदी अता की। मौजू के एतबार से असनाफ़ नज़म जो है, जब हम नज़म के अंदर मौजूद बात या मौजू को देखते हैं। हम्द वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की गई हो। मिसाल, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इसके सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। हाली का मशहूर शेर है हम्द का। नात वो नज़म जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह और सना की जाए। मिसाल, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। ये भी हाली की मशहूर नात का शेर है। मनकबत वो नज़म जिसमें अहले बैत अतहार, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो या औलिया कराम की तारीफ़ की जाए। बाग जन्नत के हैं बहार हसनो हुसैन, दीन अहमद के हैं वकार हसनो हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शान में कहे गए ये अशआर मनकबत के हैं। मरसिया, किसी की मौत पर इजहार गम करना। उर्दू में ये आम तौर पर शोहदाए करबला के ज़िक्र के लिए मखसूस है। आसमां बैते शमशीर पे आमादा था, एक खुर्शीद था जो खाक पे उफ्तादा था। कसीदा वो नज़म जिसमें किसी जिंदा शख्स की तारीफ़ की जाए। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू के सबसे बड़े कसीदा गो शायर समझे जाते हैं। इनके कसायद में मदहा, शौकत अल्फाज और बुलंद आहंगी नुमाया है। सौदा के कसीदे से मशहूर शेर, तेरी तारीफ़ है खुर्शीद लिखे किस तरह इंसान, कि तेरी मदह में आजिज़ है खामा भी ज़ुबां भी। हज्व ये कसीदे की ज़िद है। वो नज़म जिसमें किसी शख्स, चीज़ या निज़ाम की बुराई या उसका तमस्खुर, मजाक उड़ाया जाए। मिसाल, मिर्ज़ा सौदा की नज़म तज़हीक रोज़गार, घोड़े की हज्व। इसमें अकबर इलाहाबादी की तंज़िया मिसाल देखते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मज़ाहिया हजवी अंदाज की मिसाल, इल्म की बातें सब करते हैं महफिल में यहाँ, अमल की बात जो आए तो सब चुप हो जाएं। शहर आशोब वो नज़म जिसमें किसी शहर या मुआशरे की तबाही, बदअमनी, ज़वाल, महंगाई या इखलाकी बिगाड़ को बयान किया जाए, शहर आशोब कहलाती है। इसमें अमूमन दुख, हसरत और समाजी हालात की तस्वीर कशी होती है। मिसालें, उजड़े हुए दयार की क्या कैफियत लिखूं, हर सिमत आहुजारी हर सू फगां लिखूं। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेर है। बर्बाद हो गया है ये हस्ती का हर मकान, सुनता नहीं कोई भी किसी की अब फगां। मीर तकी मीर का शेर। शहर आशोब ज़्यादातर मुगलिया दौर के ज़वाल और शहरी हालात की खराबी को बयान करने के लिए लिखा गया। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर नाम सौदा, मीर और ज़ोक हैं। कौमी और हुब्बे वतनी की नज़्म, मिली नगमा भी कहते हैं इसको। वतन से मोहब्बत और कौम की बेदारी के लिए लिखी गई नज़में, जैसे इकबाल की शिकवा, जवाब शिकवा वगैरह।
حیت بناوٹ کے اعتبار سے اصناف نظم، جب ہم نظم کی ظاہری شکل، مصروں کی تعداد اور قافیہ اور ردیف کی ترتیب کو دیکھتے ہیں، مثنوی وہ صنف جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مگر ہر شعر کا قافیہ پچھلے شعر سے مختلف ہو، یہ طویل داستانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قطع کم از کم 2 اشعار کا مجموعہ جس میں کوئی ایک خیال مکمل کیا جائے، اس کے دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ضروری ہے۔ رباعی 4 مصروں کی صنف جس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اس کا وزن مخصوص ہوتا ہے۔ دوہا ہندی صنف ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، جو صرف 2 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک مکمل بات کہتی ہے۔ مصمت اس نظم کو کہتے ہیں جو بندوں یعنی سٹینزاز کی صورت میں نہ لکھی جاتی ہے۔ بند میں مصروں کی تعداد کی مناسبت سے اس کی درج ذیل قسمیں ہوتی ہیں: مربع جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں، مخمس جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں، مسدس جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، جیسے مسدس حالی۔ ترجیع بند ایسی نظم جس کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی شعر بار بار دہرایا جائے۔ ترکیب بند ایسی نظم جس کے ہر بند کے آخر میں ایک شعر تو آئے مگر وہ ہر بار بدل کر آئے۔ ساخت کے لحاظ سے جدید نظم کی اقسام: پابند نظم وہ نظم جس میں بحر، وزن، قافیہ اور ردیف کی تمام روایتی پابندیوں کا خیال رکھا جائے۔ نظم معرہ کے معنی ہے ننگا یا خالی، ایسی نظم جس میں وزن اور بحر کی پابندی تو ہو مگر قافیہ نہ ہو، یعنی یہ قافیے کی پابندی سے خالی ہوتی ہے۔ آزاد نظم وہ نظم جس میں نہ قافیے کی پابندی ہو اور نہ ہی تمام مصروں کے ارکان برابر ہوں۔ اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں مگر اس میں ایک اندرونی آہنگ وزن موجود رہتا ہے۔ اس کے جو بانی ہیں نون میم راشد۔ نثری نظم وہ صنف جو نثر کی طرح لکھی جاتی ہے، اس میں نہ وزن ہوتا ہے نہ قافیہ، صرف خیالات کا تسلسل ہوتا ہے۔ ہائیکو یہ جاپانی صنف ہے۔ ہائیکو 3 مصروں کی ایک مختصر نظم ہے جس میں کل 17 ارکان یا آوازیں ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے: پہلا مصرع 5 ارکان یعنی آوازیں، دوسرا مصرع 7 ارکان، تیسرا مصرع 5 ارکان۔ مثال: ننھی سی چڑیا، اس میں 5 ارکان ہیں، شاخ پر آ بیٹھی ہے 7 ارکان، اور شام کا منظر 5 ارکان۔ یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے صنف نظم کے بارے میں، اس کو اگر ہم مختصر دہرائیں تو ریویو کریں، اس کا خلاصہ کریں۔ نظم موتیوں کو پرونا، مرکزی خیال کی پابندی ہوتی ہے اس میں۔ قلی قطب شاہ پہلا نظم گو شاعر۔ حالی و آزاد جدید نظم کے بانی۔ اقبال مفکر نظم۔ ساخت پابند نظم سب پابندیاں اس میں ہوتی ہیں، مطلب بحر، وزن، قافیہ، ردیف۔ معرہ صرف قافیہ نہیں، آزاد کوئی پابندی نہیں ہوتی اس میں۔ یہاں پہ آخر میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایک ہی نظم بیک وقت کئی ناموں سے جانی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مسدس حالی موضوع کے اعتبار سے اصلاحی نظم ہے، حیت کے اعتبار سے مصمت ہے یعنی مسدس ہے، اور ساخت کے اعتبار سے پابند نظم ہے۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ یہ اردو گرامر کی جو سیریز ہے یہ تمام کلاسز کے طلباء کے لیے ہے اور ان کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے۔ پلے لسٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کویسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔